Assalamualaikum grade 4. Okay. So today we will do the revision atau review. Kemarin kan sudah ada yang namanya we still learn about adjective order ya, masih belajar tentang adjective order. Nah, today we will review about unit costume party. Okay. And hopefully next week we can do another review also for you to prepare for your final exam. Okay, let's start the lesson with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, next. Nah, ini udah ya. Jadi we need to arrange the adjective to describe someone looks or appearance. Okay, next. Nah, in your workbook you will find this one. This is I wrote some notes for you to do this exercise easier. First, the word with a capital letter will be the first. Nih, teman-teman lihat dulu di sini pilihannya. Ada mustache, ada who, ada uncle, ada the, ada my, ada has, ada one, is, and a. Lihat yang pakai huruf besar yang mana? Yang my kan? Makanya my-nya duluan. Oke, number 2. The clue number 2. Find the to be. Cari to be-nya. Is, mr, atau was, atau were. Mana to be-nya? Oh, ini is. Berarti abis my uncle is. Nah, biasanya kalau setelah my itu pasti kata benda. Ya. Kata benda itu maksudnya bisa orang, bisa benda gitu ya. Jadi my uncle is. Nah, abis ada is mr-nya, if you have a determiner atau this atau that atau those, determinernya pertama kali. Jadi ada dua kemungkinan nih. Cari yang pertama pakai capital, huruf besar, atau kita cari determiner yang pertama kali. If there is a question, so you need to put to be is mr at the first. Kalau itu kata tanya, kalau itu kalimat tanya, berarti to be-nya duluan. Ya, kita coba number 2. Number 2. This is the titik. Masih banyak ya. There's still a lot of words that not used yet. This is the, berarti this is udah, is udah, the udah. Nah, biasanya habis this is the, setelah the biasanya kata benda. Ya, atau noun. Cari kata benda yang mana? Kata bendanya banyak. Kita ada coat, ada school, ada he. He juga termasuk kata benda kalau di dalam bahasa Inggris ya. Oke, jadi apa nih? This is the titik. Nah, ternyata ada kata-kata wore atau dipakai atau pakai. Apa sih yang dipakai? School dipakai nggak? Nggak mungkin school dipakai ya kan. Satu-satunya kemungkinan adalah coat. Makanya jawabannya this is the coat. Nah, setelah kata benda, to connect with the other word, to connect with the next word, we need determiner or the conjunction. Kita perlu kata sambung. Jadi tadi sudah ditulis this is the coat. Kata sambungnya apa? Cuman ada that, karena the-nya sudah kepake nih. This-nya juga sudah kepake. Berarti kita masukin this is the coat that he wore to school. Oke. Ini adalah coat itu kayak apa? Kayak jaket panjang gitu ya. Tapi tidak terlalu tebal kalau coat itu biasanya. This is the coat that he wore to school. Ini adalah jaket yang dia pakai ke sekolah. Oke, nah sekarang yang ketiga. Ada superhero, ada party, ada was, ada she, the, a, sama at.
Cari yang kapital ada nggak? Oh ada, she. Berarti she-nya taruh di depan. She. Nah, setelah she pasti ada to be. Cari ada to be-nya nggak? Is, am, are, atau was or were. Ternyata ada was. She was. Setelah to be biasanya kata benda. Nah, sebelum kata benda tuh ada determiner, ada ada an, ada the, atau ada yang lainnya. Oke. Jadi di sini she was a, kata bendanya apa? Ada party, ada superhero. Jadi yang mana? Good, superhero ya. She was a, she was a superhero. Terus ada party nih. Nah, party itu kan sebuah kayak keadaan gitu ya, kayak pesta gitu kan. Jadi bisa juga kita pakai ada at the party. Oke. Nah, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 belum diisi nih. Coba kita isi bareng-bareng ya. Pertama, cari yang huruf besar. Ada nggak? Oh, is. Oke, berarti isnya yang pertama. Is. Habis itu setelah is pasti ada yang namanya posesif. Is my book. Is their bicycle. Is. Nah, pasti abis is itu biasanya ada posesif atau kata kepunyaan. Jadi kalau ini gimana? Is, oh ada your. Good. Is your apa nih? Siapanya kamu, apanya kamu gitu. Is your book, is your, kalau mau diganti person juga boleh, orang. Is your friend, is your. Nah, cari di sini apa ya? Oke, is your aunt. Ya, ditulis ya, is your aunt. Nah, ternyata ada kata-kata who. Ya, abis ada who ada hair, curly, sama has. Ada kata-kata one juga nih. Nah, kalau kayak gini cara nyambungnya abis who, abis is your aunt, who, setelah who biasanya kita punya kata has atau have. Jadi is your aunt who has the hair curly atau curly hair. Ya, curly hair ya. Oke, kita ulang lagi. Is your aunt the one who has curly hair? Ulangin ya. Is, bentar. Is your aunt the one who has curly hair? Oke, itu ya jawabannya ya. Next. Nah, ini juga ada di workbooknya teman-teman, page 42. Sekarang kita lihat. Pertanyaan yang pertama, yang E. Which is your mom? Mama kamu yang mana? Nih ada 3 orang ya. Is she short? Mama kamu yang mana? Apa dia pendek? Gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya ada kata-kata short, cari juga jawabannya yang ada short atau tall-nya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat di sini jawabannya yang ada kata-kata short sama tall. Oke. Berarti cuma tinggal nomor 2 dan nomor 3. Oke. Tapi nomor 2 short blonde hair. Kok short hair? Kok tentang hair? Kalau yang ini kan pertanyaannya tidak tentang rambut ya. Jadi udah pasti jawabannya nomor 3. No, she isn't. She is taller than my aunt.
Sekarang yang B. Is she the one who has long black hair? Is she the one who has long black hair? Nah, kalau ada kata-kata long dengan hair, berarti cari lagi yang jawabannya tentang hair. Oke. Cuman ada she is the one who is wearing a blue dress sama no she isn't. She has short blonde hair. Jadi yang ada hubungannya dengan hair cuma yang nomor 2 jawabannya ya. Jadi nomor B itu jawabannya no she isn't. She has short blonde hair. Sekarang yang nomor C. What is she wearing? Dia pakai baju apa? She is the one who is wearing the blue dress. Oke. Next. Nah, kita coba isi di sini. Yang nomor 6, setelah kata benda, after noun, usually we use which or that to connect the sentence. Biasanya kita pakai that atau which untuk kata benda. Oke. Jadi di sini nomor 6 bacanya, last week I played soccer with my cousin and my friends. This is the photo that I took. My cousin is the one who has the blonde. Nomor 7, karena blonde itu biasanya berhubungan sama hair. Di sini pilihannya cuma ada blonde square, blonde hair, blonde beard. Belum pernah ditulis dengar blonde beard, jenggotnya pirang gitu ya. Pasti kalau ngomongin blonde itu tentang hair. Makanya jawabannya my cousin is the one who has the blonde hair. Okay. He is loving. He is always the titik-titik in my family. Nah, ada happiest, ada thirstiest, ada prettiest. Thirstiest itu yang paling aus. Di sini bacanya he is loving. Dia tertawa. Masa tertawa hubungannya sama haus? Nggak mungkin ya. He is always the happiest, the prettiest. Prettiest itu yang cantik. Masa di sini kan tentang laki-laki ya, my cousin. Masa di sini jawabannya prettiest? Salah ya. So the answer must be happiest. Jadi he's loving. He is always the happiest in my family. Nah, for this exercise you try to do it by yourself. Number 1. Last Sunday, karena sudah pakai last berarti sudah pakai past tense. Kalau sudah pakai past tense jawabannya is, was atau has. Oke. Grandpa's birthday. My grandpa is 67 and my grandma is 68. My grandma is titik-titik-titik then my grandpa. Kalau dia 68 artinya dia bigger, younger atau older grandmanya. Oke. Good. Then my grandpa and she is taller. Tallernya pakai mana? Than, the atau than. Daripada. Dan dia lebih tinggi dari atau dia lebih tinggi daripada. Pakainya yang than, the atau than. Oke. My titik-titik have 2 children. My apa nih yang punya 2 anak? My parents, my father atau my grandparents ya. We cannot answer yet because we need to read. We need to read the next sentence. Belum bisa dijawab dulu karena masih bingung. My parents kah yang punya 2 anak atau my grandparents atau my father? Next sentence. My father is their son. Oh, ayah saya adalah anak laki-laki mereka. Berarti kita ngomongin apa nih yang nomor 4? Parents, grandparents, atau father? Orang tuanya papa, orang tuanya ayah, apa? Grandparents kan? Oke, berarti jawabannya adalah nomor 4. My father is their son and my aunt is their. Ayah saya adalah anak laki-laki mereka. Dan tante saya adalah apa bilangnya? Anak perempuan kan? Nah, anak perempuan tuh apa ya?
Okay, you can do it, right? Nah, try your best to do this practice. Ini gampang karena udah ada jawabannya. Okay. My cousin's father is my. Bacanya begini. Kalau ada tanda apostrof koma ini, S ini artinya nya. My cousin's father is my titik-titik. Papanya sepupu saya, gitu bacanya begitu ya, bukannya sepupu kepunyaan saya bapaknya adalah, bukan. Jadi bacanya dari belakang. Papanya sepupu saya adalah siapanya saya? Younger, curly, uncle, funny, tallest, parents, atau mustache? Oke. Nomor 2. The giraffe is the titik-titik animal in the zoo. Ada kata-kata the, berarti pakainya superlatif yang pakai est atau pakai mos ya. Jadi the giraffe is the titik-titik animal in the zoo. The younger, the curly, the uncle, the funny, the tallest, the parents, atau the mustache. Okay. Number 3. My father is the one who has a titik-titik on his face. Papa saya adalah satu-satunya the one who has a titik-titik on his face. Biasanya kalau yang ada di muka apa? Younger, curly, uncle, funny, tallest, parents, atau mustache. Okay. Number 4. My sister is only 3 years old. She is titik-titik than me. Biasanya kalau sister kita itu biasanya kalau ada kata-kata umur 3 years old, berarti kita cari yang berhubungan sama umur. Oke. Ada younger, curly, uncle, funny, tallest, parents, atau mustache. I always laugh when I am with Ben. Saya pasti ketawa-ketawa kalau saya lagi main sama Ben. He is. Nah, kalau kita ketawa jadi Ben-nya bagaimana? Ben-nya younger, curly, uncle, funny, tallest, parents, atau mustache. Oke. Next ya, you can do it by yourself, oke? Nah, ini can you feel the missing word to complete the word? Nomor 1 itu purse. Kemarin kita sudah belajar ada yang bunyinya purse, tetap pakai UR pun tetap bunyinya atau IR pun tetap Jadi tidak ada yang ir atau ur. Oke. Itu bacaannya purse ya. Jadi apa tuh? Nomor 2. Lihat tuh gambarnya. What is that? Oke. So it must be door. Door-nya itu beda ya. It's a little bit different because it's longer, agak panjang disebutnya. Door. Bukannya door aja tapi door. Oke, jadi yang ear, or, atau or. Nah, number 3 is girl. Girl, which one that you need to use? Or, hampir sama bunyinya ya, makanya hati-hati. You need to practice to different more. Number 4 is horse. Yang mana nih horse-nya? Or this one? Or. Okay. Next, number 5 until 8, you can do it by yourself, right? I think that's all for today. Always remember, don't be sad, stay happy, stay healthy, stay fit, and always be grateful. Thank you, grateful. Bye-bye. See you again. Wassalamualaikum.